Para di sini ya, serap sih. Ikoro. Oh, rasulullah. Mana main putih parawa. Kulai hal-hal asam bari. Edisi Chongmari ni Norway kaisa Stikoncha Panda Panda ni Shopati ini tak kau ni cara nak berapa? Tiada apa yang masuk kerja, tini noi hal-hal asam bari ni candidate kota Debrama thani Vice President barang benang mucang Ananta Debrama. Tai tini rawa Debrama thani enggak apa yang masuk kerja jota adung rok. Gai chini wa pandawa jara phai maja phainai joto takobu khok joto nang choban sti bai yapari ko kichano sanai karon jora chini thani kom abani dare jeng ok kije kije salai ma bisinti phano chini pandano jeng joto jaga ni kije kije salai MDC bungia ko MLA bungia ko chairman bungia ko ani soriwo dak nang jaya ang no tep ko bang sakamu NC rok ni ko ang je Delhi rok thangmani borok pal tongmani ang engineer yakar phaimani karon ka borok ko 2 number hap thaka ang saka an soriwo tuisumu kosom tei siria ang keseng tongnai obon bagai raja na ang परिष्कार सका महाराज कोई किसी आदमी को धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि जीतने के लिए अब वादा करना होगा अब सही रास्ता में चलना होगा ang direct bono kokso lama ketalo himanik nin buka kaham bai mahimnya haya kengya oboni bagai prottek ani jonogon thani ani onurut tongnai jeng kubui lamati mahimne buka ngo keseng khai tabo oro je jeng batale tongmon kaisa buri borok te 10 jon buri no bujong nangnai kaisa sikla te 10 jon sikla nangnai ning saisum bud duma bai titia hajar borok bud mari obo ang nukha haipano noron thani ani last onurut ani bukau বিশ্বাস dong noni poro no taklai bud nai hini rajan dol bud nai raja keplai nai ebong rajan dol ano bud dikha matra rajani ekjon member jiti nai obo o asa বিশ্বাস naragino nong thani ani jobani tibai yapari ei kichisa kok samani orom thaka hambai maharaj ayuk lokthon tipramotha ayuk lokthon जोंले BJP खाइनाय जोंले I50 don budi परिष्कार 50% बुट दंलायनाय आरो वानसा ननन बुट नै जत्तो बरक ओ चासा आंतुन तेलेंगाना आंतुन जत्तो बे कक सालायजाक मिटिं खायजाक आं सब किछु ताकलाय नकबर खूब कहम त्रिपुरा राज्यव ताबुक जराति 18 হইতে 19 টা সিট মহারাজ ফাইনাই মহারাজ কেবল রুকি মায়া মহারাজ দল ফাইনাইটা মহারাজ जे borok no pucharika a borok jichi diti nai kebo uklok phirok thanglak takurok oro angto just ektaw sogina nangnai asram ungawo basai barigo aro tin borok kubangma tini mok pholung tung polling agent ni polling agent no interview cholitung sabo budike polling agent tongnai tam khai tongnai borok no abon class khai tung ta just ektaw ang ma soginai বনি বাগে তাকুরক এই 71 বছর আং তাকলাই লাস্ট নির্বাচন খাইব আনি বয়সনি অনুপাতে আং 71 বছর মহারাজ সাকা হয় মহারাজ দিতি নাই নহয় এক চাম্পা ফুল এনে জুতরা ফুল নাই আং বড় সাকা মহারাজ ন তাকলাই যদি কুবুই ন 5 বার 4 বার বুট জিতি বুট বসাই হারি যাক আং তাকলাই কে 5 বার ও 5 বার হংকাই tam hinjak nai o 5 bar hongkai pase tam higomo pase haria paipun thika ei 5 bar ang but bochanai ani ekta shorto tonai ang 8 বছর kuju khachong kai phaijak tabuk jorati ang 45 বছর রাজনীতি খাইতো এই নির্বাচন যদি কুবুই ন খোলাই চাম্পহরক যদি জিতি দিখা মেম্বার রেখা ani hal-hali ebong asaram bariwo kubui no jiti khangkai ani ekta shorto manarne ang ani ekta bochor beton ang jotto jugiano chari
অবানি গ্যারান্টেড 1 বছর বেতন যে বড় টুকিয়া বোনাং চারি নাই অব ওয়াদা আনি সময় থাঙ্গ নরং থানি যে কোনো সময় যদি জিতি হই নরক যদি ফাইই নরা আনো সঙ্গা নাই বিকো नोंबो सालांबले 1 বছরनि বেতন চাই না হিনে नर कुइसन खाइमा নাই অবশ্যই কক আনি দগা সব সময় খোলা দं নাই আং তে নং চাকরি রিনাই অমুক রিনাই নগ রিনাই আবার আং চাইমিয়া যখন জিতি ফুরু যখন বরংনি দরকার আং নাই নাই ফল বিসাও যত পাই থাইয়া বৈশাখ মাসে থাইনাই দङ आसार मासে থাইনাই দङ ফল বাঙি মাছ আলাইনি তা হাইছি কক হাইপানো নন গাই সাবেন বৈশাখ মাসে যত পুরন খাই রিনানি আর কগিয়া অবশ্যই কক অব আনি ওয়াদা দंनाय নরখানি নরনি সামুং নরনি যে খাইনাই আনি সমস্ত যে লিডার দंनाय এই লিডার কুবুইং না নাंनाय বড় কাশ্যা সিট মাগলা হিনা মহারাজ তোমার জয় মহারাজ কা জয় হোক হিনা আং বনো সাদা নং তাওয়ানা দিন 10 দিনো যেই মাত্র জনসভা থাংপুরু মহারাজ আনো সাও নং হিন্দি আনি গারি বন্দি আগানি গারি থালিয়া বিন গারি কাই থালাইগা থাঙै নাই মানিলে সমুদ্র হাই বড় মুনিসু হাজার হাজার বড় বিনি বড় সাপোর্ট কেগা লামা পর্যন্ত জায়গা তাগলিয়া মহারাজ তো এমন ভাবে খুম চালাইগা লাস্ট মুভমেন্ট মহারাজ জনসভা ডাইরেক্ট মুক্তি খালাই কাबै বলেক্সারি आं साका निनि मुक्ति हाव कलाई गलाक महाराज नों ताकलाय जय होनाय आं साका ताबो जेकुनु जागा मीटिंग दे मिया कमलपुर उसां कमलपुर मीटिंग का आनी हालहाली केंद्र वो 10 থেকে 12 হাজার বড় ফুটু চিন্তা খাইনে সাউ পাইনে পাইয়া অরন বুঝিদি বড় সাক সাক সাউ বাই কক সাজাগৈ एनसी देवलमा टेलीफोन कक सागा जों खारिगो चिन बर सिक्रिगा इनि साइदि तो एनसी देवलमा इंकाय तिनि मेबारनो जागा केलेंकारी वो रंका विधानसभा वो आबोनि जवाब साबरिका वानसारिका सीपीएम नि बादल चौधरी बनाव थाका हे आन्थानि कागो बोतां साबा 24 घन्टा बिसिङ मन्त्री याकाना हिनि मा याकाना নাই দে আংনন সাকা আসে খামখিলে ত্রিপুরা রাজ্যনি বড় ন ঠকি থাকা একবার ঠকিকা ঠকিমান কারণ তো আ সময় সিপিএম রগ্ন 25 বছর রাজত্ব খাইমানি পর সিপিএম রগ্নি বড় সিপিএম রগ্ন বড় চাজায়া নাং তমস ইয়াং চলো পাল্টাও হিনি ফাইমান সময় বিজেপি রক ओंखायबा आ नक बार यां लामा कासुरिका जों नरक तो जतो लुकना लामा कासु तानि आं दङ आफुरु एनसि बाय आफुरु अ लामा कासुपुरु बरक लामाव माइ सारै लामाव खसाय चालाय माने बरक दुख नांगला लामा ए लामा कासुपुरु हाजार हाजार बरक त्रिपुरा लेन मानाय हिनि समर्थन अब अभिशाप ताबुक मानत दिनैनि साब सामानि आंखौ একটা সিট মানাই হিনি চাও তাও आईपीएफ तो कायसा सीट मानाय ताकलाय आंगावनो साव ताकुरो जे हारो ताबुक त्रिपुरा राज्यनि मुया जानाय रक बरनो बुट दिवै ते 3टा बছर तामुका वासा ताबुक तांगे आसाराम बारिनि वासा उसांगो आं जखन हाजार हाजार बरंनि नक पुरा नक बरबाय सबाय गलांगा অতটা বরংনি বাগান নাইনাবা थाङै राबार बागान गैखा मिलि खायखि बैगा बर आं थाङै अर महाराज बक्तव्य रनाय इंखायबा महाराज बक्तव्य रनायखाय महाराज आं महाराज संगा आप कौन को लेकर जाएगा वो कुमलुं 24 तारीख को जनसभा में सका हम कोई किसी आदमी हमारे साथ नहीं जाएगा तुम भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह इंखाय जों थांलिया और वो थाङै जै मात्र खुमुलुंनि जनसभा महाराज बक्तव्य रिनानि जेंखा सारा त्रिपुरानि ट्राइबेल रक सारा त्रिपुरानि बरक चिन बर रक मुया जानाय रक त्रिपुरा बर रक थाङै जयेन खायगा अ महाराज बक्तव्य अब परे बर मने खायगा चिनि याफांगो थैतनो नामानि महाराज तैरि फैगाय ताक जों थांगा मेबार कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस साइट होगा चिन ताक फानंग जाक बीजेपी रक जों पाया इन साइके तारपरे जेई मात्र बनि मीटिंग पाइ माने 2 दिन परे महाराज साका फादे अनंत जोंबो कायसा त्रिपुरा राज्य चिनि
बदल त्रिपुरा मथानि बदल जों कायसा जनसभा दाग्रोनाय खुमलुंगिया बर' बिशामगंज जे मात्र बिशामगंज जों प्रेस कनफारेन्स खायका त्रिपुरा मथानि हयते जों बिराट एक जनसभा खायनाय अप्रुभ गाय मेबार कुमार बाय एनसी डेवलपमेंट सिटी होगासिनो पार्टी तरफ থেকে रेमाने बर' रेस्पन्डिका 4 तारिख फुङाव फाय साबायका जोंथ' आमने दिग्रानि जाक अमनि कारणे जों दाव बीजेपी बाय पालुं सिनाय महाराज नों बाय इन राइटिं रिमानि खूब अपराध नों लायका हाइफां खमा खायजोदि एनसी डेवलपमेंट महाराज साका साका हंगाय बरं नों बाय जों गरिखा जों बीजेपी बाय पालुं सिनाय महाराज जानो टेलीफोन खायगा 12टा समय अनंत बाबू अब थोड़ा आ जाइए नहीं थांग नहीं बा महाराज का अब जाक कभी तुम नौगता टेके करी आसो में दिबरोबा आंसे ताम खलम महाराज देखा है इतना सीनियर लीडर त्रिपुरा का जितने लीडर्स है वो लीडर नहीं वो परचेस वाला है इन सवाल क्यों जगह अरे एनसी डेवलपमेंट सीनियर उसको 85 उम्र हो सकता है लेकिन हमारे साथ इन राइटिंग किया लेकिन फिर भी हमको बोला तुम्हारे साथ नहीं होगा ये क्या बात है आं तम अपराध खायगा त्रिपुरा राज्य मुया ताने रंबागे तम अपराध खायगा आनो दे हाइके ताताल दुखारिका इने महाराज काबैतु आं से जे मुक्ति कलाई मात्रा महाराज कामबाय लास्ट मोमेंट बसाका महाराज निनि जयंनाय बरंनि हा कमाय थानाय दा कमाय थानाय निना आरो कक सालाय क्रुसिं थाका आरो 80% बुट मानाय आइ बकर सकरं फान ताबो कक है अवश्य 18 तारिखो आनो हठात खायि तिनि महाराज रिंखा बिननगो रिंखाखाय आनो आसमसा साका अमासनि 18 तारिख आनो आसमसा साका थांनाय मासनि 18 तारिखो अनंत बाबू आईपीएफटी का दोनों मिनिस्टर मेरा घर पे आया वो लोग हमारे साथ जुड़कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है इनके आंग सका अब भाई नहीं बोलो आंग तो विशेष खेमी आइन सका तब इनके कुबुई नो आनो सैतान समय फाइदी प्रेस कॉन्फ्रेंस खेने थांग नहीं बा ओ मंत्री कनिया फाइजाक ते बनी 20-25 जन फाइजाक एमएलए चेयरमैन जत्तो मिलिबो राजानो कनि गजारा आसुरिवै लिखित रिवै जों एलायन्स सुनाय राजानि मथाबाय राजबारि बिसिंग इनके जों जत्तो प्रेस बिसिं प्रेस नि बसगांग आचुगै प्रेस कॉन्फ्रेंस खेका तै जों ओ राजानि मथाबाय न आईपीएफ तिरक त्रिपुराव काहाम के लड़ाई खेनाय बदिकला रेखा एनसी डेवलपमेंट ते मेबार कुमारनो अनेक बड़ कुइसन खायगा वानजिगाव ताबो नर सरकार तंगमनि पक्षे न भाइगाय टीटीएडीसी राजानि दल बाय मिली लरिनाय बरक साका जों लोकसभा निर्वाचन बरबो बजाव जों दिनै ब हातिमारा गामियाव कायसा गौरव सभानि सभापति ते यानि लगी जत लिडार्स फाइनाय रनो अरबो बसकांगा चुनाय हाकु बुखु जत नानि पुइला अक्रा चक्रा जत नानि पुइला चबानि चिबाय ताम हिकाय आं आनि पारांगाय पश्चिम पार आं बुध बजावो बुपार आं मनाय खनि बरक नर जत साइमानो आनो आं जखन त्रिपुरा मथाव लोकसभा निर्वाचन सिगां आं राजानि दल थांगो अबनि आगे आं आईएनपीटी नि वाइस प्रेसिडेंट आईपीएफटी नि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के एनसी डेवलपमेंट ताबुक त्रिपुरा मथाव राजानि दल आं लोकसभा निर्वाचन पाइमानि परे राजानो साजाक महाराज आनि लास्ट निर्वाचन कारण आं
1976 आं CPM पार्टी खाइजाक अगुर बाई एकलगे हाबलायजाक जों अगुर खाय मन्त्रि मजाखा आं खाय दसर बावै बालाय अंकर थांखा 78 उपजाति जुब समिति दल बनि बागै आं राजानो साखा आं बयस ओभार उनतख ताबुक आं 71 चलि दं बयस अबनि बागै राजानो साखा लास्ट निर्वाचन आं खायनाय 28टा सीट जे कोनो सीट जुदि आं आरो लड़ाई खायनायनि क्षमता दं हिसाबै लास्ट आनो बर अफार खेका सिमनाव 9 तारिख दि बर फुङो अवन परे राजा साखा हरो आनो टेसन निङि हरो 7टा समय रिंखा हरो आइ चिनि त्रिपुरा मथन लिडार संनो रिंजाक अंकाय आनो हठात के बसाका अनंत बाबू आप हाल-हाली आश्रम बाड़ी में चुनाव करना होगा लेकिन इस चुनाव में तैयार हा जाओ इनसो के बा महाराज और दागी रो के बमा फेका अवन परे आनो जा 9:30 आनो पार्टी सार्टिफिकेट का आं 10 दिन 10 तारिख नमिनेशन का इरनि बरक किछु संख्यक बरक लांगे तापुर निर्वाचन ताबुक जों गायलायनाय लास्ट मुभमेन्ट नंगरो तिनि 12 दिन जों गुरि लेखा सारा त्रिपुरा चिनिओ हाल-हाली आश्रम बारिव आयें नारबाय यां नारबाय ताबु लास्ट नंगरो सकबायका नंगरो खानाका हाय गुबै लामाव तंनाय एवं त्रिपुरा मथाव गोबां मा बरक आं नुबैफायका जेमन हाल-हाली आश्रम बारि बुका आयेंग हाल-हाली बुका थांमनि आयेंग मोटामोटी 80% बरक आरो खाय CPM बुकरै एवं IPF ति बुकरै बरक atong jeni borong lang subul sino be nakong ngarok kok bini nakong kawrok sino saikran bagai তিনি CPIM ni पश्चिम चाम्पासरा निनी हातिमारा नय हालाहाली हातिमाराव तिनी जोंबाय सामुं तांनाय हिनै CPM याकारै जोंबाय याक बाक्सा खुक बाक्सा खालायै जोंबाय सामुं ताङै बोसकांनि निर्वाचन जों जय खायनायनि बागै एवं बोसकां निर्वाचन जों बाहायकै जितिनाय अबन बागै बरक 7 तारै बौनि साक बेदगै तिनी जोंबाय त्रिपुरा मथाव बरक अरो जयन खायका जों 48 फैमिली तारपरे 178 भोटार्स बरक जोंबाय तिनी चिनि अरो जयन खायका जोंबाय खारिवै खोग्रिवै तै आंबो त्रिपुरा मथानि भाइस चेयारमेन गै बरकनो साक आं निजी आनि त्रिपुरा मथानि उङै बरकनो बावनो आं यासाक सगो एवं बरकनो आनि हामबाय रिबो जेहेतु जों ताकलाय गोप्लाय एंनाय अबनि हारैनो बरकनो आं खाबाय खुबाय यासाक सगो हामबाय आज के मीडिया के प्रथम नमस्कार आज के पश्चिम चाम्पासरा हातिमारा ग्रामे স্বপন দেববর্মার নেতৃত্বে CPIM সদস্য এবং তারা স্বেচ্ছায় এবং আমি ওনারা আজকে এই নির্বাচনে আমাদের 6 তারিখ নির্বাচনে তারা স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে সমর্থনে কাজ করবে এই ওয়াদা ওনারা করেছে এবং এখানে 48 ফ্যামিলি এবং 178 ভোটার্স তারা নিজস্ব স্বেচ্ছায় আমাদের সাথে কাজ করবে এবং আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে তাদেরকে আমি কি বলো রিসিভ করেছে এবং তারা আমার সাথে এই আগামী নির্বাচনে সহযোগিতা করেই তারা ভোট দেবে এই কথা স্বীকার করেছে আমিও তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি তাদেরকে গ্রহণ করেছি ধন্যবাদ long live Ramotha long live Maharaja Ayong Lokthon Maharaja Ayong Lokthon Maharaja Ayong Lokthon Bom Mariwa Bodinai Bom Mariwa Bodinai Bom Mariwa Bodinai Ananta Debrama long live Ananta Debrama long live Ananta Debrama long live